श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध पंचदश अध्याय। सुत उवाच। मैत्रेय वाक्य शुणी कर्णे आनंद विदुर रमणे ध्रुवजे जननी सहिते निश्चले कल्प परिजन्ते बसिला जाई ध्रुव पदे ज्योतिष्क ग्रह चक्र मध्ये मैत्रेय पादे देई कर आनंदे पुच्छई विदुर। विदुरोवाच भौमोनि प्रचेतस माने केवासे केवण भुवने केवण वंशे की बा जाति काहार पुत्र से बोलांति पूर्वे से नारद वचने यज्ञ आरंभी केऊँ बने हरिंकी क्रिया जोगे पाई भभूतरिले दश भाई से धर्मशील प्रचेतस यज्ञे विष्णुଙ୍କୁ करितोष से कथा कह मुनि मोते संसारु तरी विजेमन्ते। मैत्रेय कहिले विदुर शुण हे वृत्तान्त ताहार तुझे प्रार्थना कलु मोते शुण विदुर कहु तोते। ध्रुवर पुत्र गुणधाम ज्येष्ठ उत्कल तार नाम ताहाकु अधिराज्ये स्थापे ध्रुव जे गले वने तपे से बसी राजार आसने उत्तम रत्न सिंहासने अनेक दिन राज्य करी से गुणी मनरे विचारी पितार यात्रा शुणी कर्णे सुख न लभे दुख मने से जे स्वभावे आत्मज्ञानी समदरसी बुद्धि घेनी देखई सर्वभूते हरि स्थावर जंगमादि करी एकांत आत्मबोधर से गुण प्रवाहे से न मिशे निर्गुण मन बुद्धि तार न जाने बाह्य अभ्यंतर जड़ान्धबधिरंक प्राय भस्मभूषित शुद्ध देहे बाळे धावन्ति जाकु देखी के पारे तांको गुण लेखी बुलई नाना मार्गे लुचि केहि न पारे ताकु लक्षी जड़ उन्मत्त ताकु जाणी बंधु बांधव मने गुणी मंत्री अमात्य गणे मिली राज्य रक्षण नित्य भाळी बत्सरता अनुज नाम सुंदर सर्वगुण धाम ताहाकु सकले विचारी स्वराज्ये अभिषेक करी स्थापिले नृपति आसने एमन्ते गला केते दिने सुरविथि नामे पत्नी तार जोषित गणेशे गंभीर तार उदरु सुत जात होइले गुणे अप्रमित पुष्पार्ण तिग्म केतु नाम ईश ऊर्जजे अनुपम वसुजय जे षट सुते गुणे प्रख्यात ए जगते प्रभादो साजे बेनी नारी पुष्पार्ण तुले विभा करी से प्रभा गर्भे तीने सुत होइले जगते विख्यात प्रातः मध्याह्न सायंकाल स्वभावे तेज अनर्गल प्रदोष निशीथ जे व्युष्ट दोषात नयाति निश्रेष्ठ व्युष्टर पत्नी पुष्करिणी ता गर्भे सर्वतेजा जन्मे आकुति न्याहेला विभा किबा उपमा तारे देवा भिक्षुष चाक्षुष मनु तार वीर्ये जन्मिला आकुतिर गर्भे नवला चाक्षुषर नारी रूपे कमला नहेश्वरी तार उदरे बार सुते जन्मिले विष्णु तेज जुते नाम से पुरुकुस्थ त्रित द्युम्न सत्य तेरुतव्रत अतिरात्र जे अग्निष्टोम शिविजे उलूक प्रद्युम्न उलूक तहु षट सुत होइले मनुवंशे ख्यात
ଅଙ୍ଗ ସୁମନା ଖ୍ୟାତି ତିନି କ୍ରତୁ ଅଙ୍ଗିରା ଗୟ ଘେନି। ସୁନିତା ଯମର ଦୁହିତା ଅଙ୍ଗର ଅଟେ ସେ ବନିତା। ବେଣ ତାହାର ଗର୍ଭଜାତ ଶୁଣ ହେ ତାହାର ଚରିତ। ସେ ପୁଣି ମାତାମହ ଦୋଷେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲା ମନୁବଂଶେ। ଦୁଃଶୀଳପଣ ତାର ଦେଖି ତାର ପିତା ଚଳିଲା ଛାଡ଼ି ପୁର। ତାହାର ଦେଖି ଦୁଷ୍ଟପଣ କୋପେ ନାଶିଲେ ମୁନିଗଣ। ପୁଣି ତାହାର ମୃତ ଗାତ୍ରେ ବିପ୍ରେ ମନ୍ଥିଲେ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥେ। ଦକ୍ଷିଣ କରେ କୁଶ ବିଡ଼ି ମନ୍ଥନ କଲେ ବେଦ ପଢ଼ି। ପ୍ରଜା ଅନାଥ ଅରାଜକେ ଦୁଷ୍ଟେ ପୀଡ଼ିଲେ ଅତିରେକେ। ତାତହୁଁ ପୃଥୁ ନାମେ ହରି ଜନ୍ମିଲେ ରାଜରୂପ ଧରି। ତା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷେ ବିଦୁର ମୁନି ଚରଣେ ଦେଇ କର। ରୋମ ପୁଲକ ତନୁ ବହି ପୁଛଇ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇ। ବିଦୁରବାଚ ଯେ ଅଙ୍ଗ ସାଧୁଶୀଳ ନିଧି ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ଶ୍ରେୟ ବୁଦ୍ଧି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଜା ରକ୍ଷାକାରୀ ସେ ସର୍ବଧର୍ମେ ଅଧିକାରୀ। ତାହାର ବେଣ ନାମେ ସୁତ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲା କେମନ୍ତ। ପ୍ରଜାଏ ତାର ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଭୟେ ପଶିଲେ ଘୋର ବନେ। କିମ୍ପା ବ୍ରାହ୍ମଣେ କୋପ କଲେ ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସେ ବିପ୍ରବରେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ଆଗମ ନିଗମ ବକତା। ଏଡ଼େ ଅନ୍ୟାୟ କିମ୍ପା କଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କିମ୍ପା ବିନାଶିଲେ। ରାଜାର ଶରୀରେ ନିଶ୍ଚଳେ ବସନ୍ତି ଦଶ ଦିଗପାଳେ। ଯେ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ବହି ସ୍ୱଧର୍ମେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳଇ। ସକଳ ରକ୍ଷଣର ଅର୍ଥେ ତେଣୁ ଭିଆଣ ରାଜମତେ। ଯମର ସୁତା ସୁତ ଯେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ଅବା ତେଣୁ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମଧ୍ୟେ ତୁ ଉତ୍ତମ ସର୍ବଜ୍ଞ ତୁହି ପୁଣ୍ୟଧାମ। ଏକଥା କହ ମୁନି ମୋତେ ସଂଶୟ ନ ରହୁ ମୋ ଚିତ୍ତେ। ବିଦୁର ତହୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମୈତ୍ରେୟ କହେ ମୃଦୁବାଣୀ। ମୈତ୍ରେୟବାଚ ଶୁଣ ହେ ବେଣ ଦୁଷ୍ଟପଣ କହିବା ତାହାର କାରଣ। ଅଙ୍ଗ ଯେ ଅଶ୍ୱମେଧ କଲା ଉତ୍ତମ ଋଷିଙ୍କି ବରିଲା। ସକଳେ ମିଳି ବେଦନାଦେ ଅନଳ ପୂଜିଲେ ସମିଧେ। ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡକୁ ବିପ୍ରେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଦେବଗଣେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶ ଦିଗପାଳେ ସେ ଯଜ୍ଞେ କେହି ନ ମିଳିଲେ। ଦେଖି ମୁଷ୍ମୟ ମୁନି ଜନେ ନିକଟେ ରାଇ ଯଜମାନେ। ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ ଯଜ୍ଞ କରୁ କାହିଁ ପାଇଁ। ଦେବେ ସେ ହବି ନ ଘେନିଲେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ତେଣୁ ଭଲେ। ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ କିବା କଳ୍ପିତ ତୋର ମନେ। ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ସକଳ ନିଗମ ଉଚ୍ଚାରି। ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଧୃତବ୍ରତ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ଆମ୍ଭେ ତୁଣ୍ଡେ ଆହୁତି ଦେଲୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡେ। ଦେବେ ନଇଲେ କେଉଁ ଭାବେ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣ ଏବେ। ସକଳ କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ କିମ୍ପା ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ। ମୈତ୍ରେୟବାଚ ଅଙ୍ଗ ଯେ ବିପ୍ରବାକ୍ୟ ପୁଣି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହି ମନେ ଗୁଣି। ସଭାଜନଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ଶିରେ କର ଦେଇ। କି ମଦ କର୍ମ ମୋର ଅଛି କେମନ୍ତେ ପାରିବି ମୁଁ ଲକ୍ଷୀ। ଦେବେ ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ କାରଣ କହ ମୋର ଆଗେ। ଏମନ୍ତ ରାଜା ମୁଖୁ ଶୁଣି ସ୍ୱଧର୍ମ ବିପ୍ରେ ପରିମାଣେ। ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ ଜନ୍ମେ ତୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ତୋର କୋଳେ।
अपुत्र दोषे देवगणे नईले यज्ञ निमंत्रणे संकल्प पुत्र अर्थे कर यज्ञ पुरुष यज्ञे वर तेबे सकल देवगण तो यज्ञे होई विवरण से विष्णु हविर्भाग पाई तोहर यज्ञे तो होई से हरिपुत्र देवे तोते संसारु तरी बुझे मन्ते मैत्रेय आनंद चित्तरे कहन्ति शुण हे विदुरे एमंत विप्रवाक्य शुणी से अंगराज मने गुणी यज्ञे यज्ञ पुरुष तुंडे आहुति देले होम कुंडे मंत्र उच्चारी विधिमते मुनिये देले शुद्ध चित्ते तक्षणे होम कुंडु जात होइला पुरुष अद्भुत हृदे लंबई हे महार कटीरे शोहे पीतांबर सुवर्ण पात्र करे धरी सिद्ध पायस पूर्ण करी तेजे गंजई सूर्य कांती ता देखी विप्रे कले स्तुति षोडश उपचार जुते विप्रे पूजिले जगन्नाथे यज्ञ पुरुष आज्ञा घेनी ब्राह्मणे कले जय ध्वनि अमृतमय क्षीरी पूर्ण राजांकु अर्पिले ब्राह्मण विप्रवचने क्षीरी पात्र करे घेनिले नरनाथ आघ्राण करी नासाद्वारे देला से निज पत्नी करे राणी ता घेनिला संतोषे गृहे भुंजिला मन तोषे तक्षणे पुंसवन भावे पुत्र रहिला तार गर्भे से गर्भ काल उपगत कुमार जन्मिला अद्भुत दिन कु दिन से बढ़िला मातार अंश न छाड़िला सुनीता जम सुता जेणु तासुत अधार्मिक तेणु अधर्म अंशु जम जात दौहित्र तार अनुगत स्वभावे होई अधार्मिक क्षत्रिय भावे अतिरेक निरते धनुषर धरी बने मृगया नित्ये करी निर्दोषे पशुगण मारे दया विवेक न विचारे तुल्यवयसी बाळ मेळे जेवे खेळई कुतूहळे ताहाकु दुष्टपणे दृढे चरणे चापी मुंड मोडे काहार केशवास फिडी कर चरण दृढे भिडी एमंत तार दुष्टपणे राजार आगे प्रजागणे रोदन करी उच्च स्वरे कर अंजली देई शिरे कहन्ति बेण दुष्टपण रोदन करी प्रजागण भोनाथ अनाथर प्राये होइलु सर्वपर जाए एमंत अंगराजा शुणी खळपुत्र कु घरे आणी नाना प्रकारे धर्म कही अनेक प्रकारे बुझाई शुणन्ते नाना कोप करे पितार वचन न धरे दिनकु दिन दुष्टपणे कोप वहिले प्रजागणे अंग ताहार कर्म देखी भाळई अति दुखे दुखी देख मु विष्णुपाद सेवी कुपुत्रे हेली पराभवी सबुरी संगी निरंतरे महत दोरे हाचरे हाँ प्राणीक मने बहु व्यथा ए दुष्ट दियई सर्वथा ए पुत्रे कार्य अछि किश नाशई इह पर जस पुणी से राजा विचारई सुपुत्र छाड़ी न हुई कुपुत्रे मात्र एते लाभ स्वजन गृहे छाड़े लोभ सुपुत्र कुपुत्र विचारे चित्त न रहे तार घरे रजनी अर्धे नृपवर मंदिरु होइला बाहार
ବନେ ପଶିଲା ନରପତି, କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଗତି। ତାହାର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେ, ଅନେକ ଖୋଜି ଘୋର ବନେ। ନ ଦେଖି ଗନରେ ମିଳିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଭାଳିଲେ। ରୋଦନ କଲେ ଛନ୍ନ ମନେ, ବୋଇଲେ କେଣେ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟେ। ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ, ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्य संहितायां चतुर्थस्कन्धे वेणजन्मकथनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः।